Le grand voyage est de retour. Après un an d'efforts, la passion peut s'essouffler. Il serait fou de penser que nous pouvons encore vous surprendre. Comme vous l'imaginez, la flamme finit toujours par s'éteindre. Il faut arrêter de dire que l'effort porte ses fruits. Beaucoup pensent même que dans ce monde torride, nous sommes voués au désespoir. Il est donc difficile de croire que le Lions ENCG parviendra à nous unir. Pourtant, le Lions ENCG parviendra à nous unir. Il est donc difficile de croire que dans ce monde torride, nous sommes voués au désespoir. Beaucoup pensent même que l'effort porte ses fruits. Il faut arrêter de dire que la flamme finit toujours par s'éteindre. Comme vous l'imaginez, nous pouvons encore vous surprendre. Il serait fou de penser que la passion peut s'essouffler. Après un an d'effort, le grand voyage est de retour. Le Lions Unité ENCG une grande famille au service des plus démunis. C'est en 2008 que notre entité a vu le jour. Intitulée Léo, ces lettres ne peuvent mieux symboliser leadership, expérience et opportunité. Après 10 ans d'engagement en tant que d'expérience liée par un esprit solidaire et par le biais de la charte des centenaires, nous devenons Lions, régissant unique objectif, le service. Au début, on n'avait que notre amour et notre compassion pour servir. De la maison de retraite à l'orphelinat, passant par les sans-domicile fixe. Nous étions toujours à l'écoute et au service de ces minorités, que nous estimons prioritaires en raison de leur proximité. Successivement et petit à petit, la famille s'agrandit, et nos objectifs également. Événementiels, fêtes religieuses et soins médicaux, notre bonté et notre passion commune nous ont poussés à rugir plus fort, à donner plus, à ne laisser personne en manque, et à offrir le bonheur à plusieurs qui ont cru l'avoir perdu. La première caravane humanitaire fut un appel au secours. Les inondations de Guelmim en 2013 ont retenti l'alarme chez chacun de nous. 500 km loin. Des familles sont en besoin imminent. La destination s'avère hors de portée. Le chemin du bien n'a jamais été facile. L'espoir de l'Mortar reposait sur nous. Et les Lions ne déçoivent jamais l'un des leurs. Road to Guelmim fut notre slogan. Et ces chiffres peuvent décrire le sort de ce voyage. 4, 10, 1800. 4 jours de collecte, 10 heures de distribution, 1800 km parcourus. 1, 4, 8, 400. Première association nationale à avoir atteint et ouvert la route vers Guelmim. 4 quartiers de ville et 8 douars servis, plus de 400 paniers distribués. Couverture, matelas et aide monétaire étaient également en faveur des familles endommagées. Et ce n'était que le début d'une longue série de caravanes humanitaires. De Tinogreen à Imoran, de Taïdalt à Asrir, de Ifran à Agadir, de Guelmim à Chefchaouen. La liste demeure longue, comptant aujourd'hui plus de 20 voyages humanitaires. Des destinations partout au Maroc, des villages oubliés, des routes périlleuses. Nulle de ces raisons n'était suffisante pour nous empêcher de répondre à l'appel. Parce que l'impossible n'est et ne sera jamais Lions. Aujourd'hui, nous vivons la 14e édition du Grand Voyage humanitaire. Un voyage dont la notoriété est connue à travers les années et dont les objectifs dépassent les attentes. Cette année, nous nous dirigeons vers Timedid, une station glaciale époustouflante, mais malheureusement, des conditions de vie désastreuses, des enfants en difficulté à cause du climat. Nous croyons toujours que la bonté ne cessera jamais d'exister autour de nous. La générosité et les donations des Marocains nous donneront toujours espoir. Espoir qu'ils nous feront toujours confiance, parce que le Lions nous fait confiance. We serve. En fait الكاريتاتيف هو اللي خلاني نعرف ان خصك ديما تقول الحمد لله حيت الوقت اللي انت عندك شي حاجات كاينين ناس واحد اخرين ما عندهمش و لو جور جي فاش كتفرق ديك لي باني ولا فاش كدير ديك لاكسيون ديالك كتنسى كاع ديك التماره ولا ديك الخدمه اللي درتي راه واحد لاكواسيون اللي اديكوات كيما الكاريتاتيف كيعاون ديك الناس اللي عندهم لو بوزوان كيعاونك انت باش توصل لو بيان سوسيال ديالك وكيفاش تحقق ذات. Alors, le caritatif, c'était une fleur qui a fleuri dans mon champ, le champ de ma vie. Je l'ai découvert à 19 ans à peu près. Et maintenant, ça fait 4 ans que cette fleur continue de grandir et d'embellir
et ma vie et la vie des gens qui m'entourent. La plus grande passion ou bien amour du caritatif, c'est quand l'on voit le bonheur des gens partagés entre nous, que de plus en plus fleurir ce champ de vie. Je dirais sincèrement que le changement que du caritatif plutôt, m'a impacté sur plusieurs plans. Sur le plan personnel, sur le plan professionnel, mais principalement c'était le relationnel. Parce que d'ici 1 an et quelques, avant que je n'intègre le caritatif, je croyais pas mal en l'idée que ma prêche le khair في المغاربة. Mais dès que j'ai vécu mes premières expériences en stand, sincèrement, cette pensée s'est totalement volatilisée et changée. Du coup, je vous dirais que باقي الخير في المغاربة. Croyez sincèrement cette idée. صراحة الكاريتاتيف كان بالنسبة لي واحد زون كونفور فين عرفت باللي انا ماشي هنا غير باش نعيش وباش نحاول ندور من راسي، مي بلوتو باش نامباكتي لونطوراج ديالي، باش نعاون الناس اللي محتاجين. عرفت صراحه باللي ماشي بالضروره تكون واحد لا بيرسون اللي عندها واحد المنصب ولا عندها واحد لو بوفوار، مي بلوتو بحوايج صغار تقدر تعاون وتقدر تبدل الحياه ديال بزاف الناس. صراحه فين قدرت نتعلم نكون ريسبونسابل، ناخذ لينيسياتيف بزاف الحوايج زوينين، ونيغوسي ونقنع الناس اللي باقيين فيهم الخير هنا في بلادنا. سورتو هذا الشيء عشتو مع ناس اللي صراحه واعرين وعاونوا ليكسبيريونس ديالي انها تكون زوينه وماركونت. صراحه في ما بيرسوناليتي جبت بزاف د الحوايج. لو كاريتاتيف علمني ان شي حاجه ما كتجي بالسهل. لو كاريتاتيف علمني ان الناس يقدروا يفرحوا بنامبورط كوا، ان ماشي بالضروري يكون عندك فلوس بزاف باش تعاونهم. علمني ان نقول الحمد لله على داكشي اللي عندي، حيت داكشي اللي عندي يقدر يكون واحد اخر غير كيتمناه. الكاريتاتيف علمني ندوي، علمني نطلب الناس عندهم مناصب انهم يقدروا يحسوا بدوك الناس الاخرين. صافي. Alors صراحة تبدلوا فريمون بزاف ديال الحوايج. ما بيرسوناليتي en 2019 ني بلو لا ميم اجوردي. المهم ماشي كاريمون، مي بزاف د الحوايج اللي تزادوني، بزاف د الحوايج اللي قدرت نتعلمهم اترافير لو كاريتاتيف، اسافوار لو سونس دونغاجمون، لو سونس ريسبونسابيلتي، وانك كتعرف فريمون بحق دوك الناس اللي كيعانيو في الاقاصي ديال الجبال وفي شي نواحي اللي فريمون بعيدين على المدن، اللي ما كيوصلوهمش الماكله، ما كيوصلوهمش الماء، ما كيوصلوهمش بزاف ديال الحوايج. الوغ فريمون هادشي خلاني انني نعرف بحق الحياه كيفاش دايره. نقدروا اننا نعاونوا دوك الناس، اننا نقلبوا على دي بيرسون اللي حتى هما كيكونوا لوغ سول موتيفاسيون هما انهم يوصلوا دوك الاعانات لدوك الناس اللي كيتسناونا. المهم صراحه كانت تجربه اللي زوينه بزاف، وجيسبر ان اي شاب يقدر انه حتى هو يعيش هاد التجربه هذه، وحتى هو يقدر انه يوصل صوته للناس الاخرين، وانه يقدر يعاون هاد الناس.